খাবনি যত তাতে বকচলো পেন খাবে কই আমসগো তিনি জরানি কক পানো তিনি সাসা সাপুংনি কতর কক তুমা गोबां मातु बै फाइजाक তিনি दामसा जरासो किसा जराना ओइनाय जरनो नांनाय आं कक्टमा सावाnya हांकाय पुजानो कक्टमा सानानि क्लाइखा जे नखा सानि सालतान रमै तिप्रा सालो कुरंनि बखरग बेलाखानि निहिमजाक तिनिनो अंखा चबा कतर तिनिनो अंखा कायसा सरायसा अ कक्टमानो तै क्लियर हापांबो जवाबनानि बादमा आंखा कक्टमा आंखा त्रिपुरा मथानि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन टीआईएसएफ नि बखाक्तै ओ थानाय 25 तारिखनो प्रेस मिट खाइ साख्लाय माने जे तिनी टुरिज्म डिपार्टमेन्ट डेपुटेसन रिजानाय नै रेली खाइ फियाबा टुरिज्म डिपार्टमेन्ट न ताङै डेपुटेसन दैनि माने अंखा कक्टमा क्लाइका जे टुरिज्म डिपार्टमेन्ट नि बिसिंतिनो ओ जे पुष्पबन्त पैलेस आगिनि वीरेन्द्र किशोर वीर विक्रम नि बुफा वीरेन्द्र किशोर नि राजबारी तमनिखा पुष्पबन्त पैलेस आ जागाव ताबुक सरकार र 5 तारा होटल खाइदिन नाइ जमनि जे कक्सिल जम कामनि आबनो मथागि आबनो रसादि निनो जबा खाइबनि तिनी बेलायखेनो कतर गोबां स्टुडेन्ट रक मानजा मुंबाइ ठीक 12टावनो रेली खाइनाय और आगरतलानि सिमी आस्ताबल मातनि सिमी उत्तर गेट ति थाङै कर्नेल चमहनि हारबन संगते कर्नेल चमहनि ति थाङै आयंगो आरएमएस कतै फाइनाय आरएमएस चौधरी फाइनाय और राजबारी बसकांतै खे टाउन हल गानानि जे राजबारी गेट दङ आइदि हाबै ओ जे टुरिज्म डिपार्टमेन्ट हाबै लाइखा हाबै लाइफानो आरो मालिया डाइरेक्टर थांजा दिल्ली ओ हनै खानामानि बाय बेलाखे खास हजार ठीक आ जरा न जों हासिनि मन्त्रि बेरायखिनि मन्त्रि सुन्दर चौधरी प्रेस मिट खाइनाय इ सरकारनि जागाव बा सरकार जसबानो तांनाय बागि वान सुगुनि मानु आबो थाम चाइना दं आरो थाम सेनिमोन दं मा खनावै डाइरेक्ट मन्त्रि अक्रानि आरो थांनायका खादो जाग र फरिके नाइपेग्रानि पहिला टीएसएफ रनि तिनि आन्दोलननि मांक्लि फरिके पहिला सिबिनो नालियानो बम हाइके बर थांका आगोखा गेसे खाइ अ मांक्लि तिनि तुं फ्लाजा आगोतलानि मांक्लि Hai ke coba coli nay. Hai ke coba coli nay. Tiaya ni hozelai. Mani sini own legislative assembly bisingon of high copy sai tongone. Naidi sung the internal source is a cover mamani. When I said internal source abo like a genuine bagino. Sini habuba grabo obono consent ti saka. Tainorok saimono media ni biskango bobo phai kok saka. Gabo jefur phai kok sawi internal source manino je tasni main authority borok rok bai kok sawin obosung internal source te sung cover mano. And je borok obono saka je abo hai kuno ingya judi khana ngai thangkang kai boki dai dang nai ang okokno sanen musungo je kuno political party ni they have their own spokesperson. So let the spokesperson or the authority who is genuinely concerned with that matter should come up and speak to the media. Aba hai to sin kabang matong, but it doesn't mean that everyone should speak over high. And tai kaisa thing ganga sungo kok se sana nai tongo je duita se or thing kaisa jodi government initiative over high na khang kangke they should stop immediately. That is the demand we are doing it. And the second point kangke jodi initiative na khongkai let the government come throughout the media. Yes. And they shall, they should come up to the media and say that we have not initiated such, system. Abo ni bagi borok phai satu, this ngoba ikun system aba 5-star hotels ramna ni bagi initiative na ko duita se jinis kaisangka borok judi na khangka stop khaji. Second thing judi na khongka borok media ni biskango phai sadi clear ngai jantaro. Tangi guri ri tonna ba sing thanai 27 is sing memorandum ri tong district magistrate no. Till now the government is least border about that matters. I think it is the duty of the government. They should come up in the media and they should clear to the public. I say. And one more thing, this Puspabanta place is not only just building. It is the symbol of our heritage. It is the symbol of our history, symbol of our culture and symbol of our identity. And whenever there is a process for demolishing such incidents, that deeply hurts the sentiment of our people. And it is the right
from the government side. They should protect our rights, they should protect our historical monuments, and it is their duty. I see. Kebengna bodol ni kaisa prosto kase feika sarkar bonong ni MLA bonong ni mantri bonong ni tai nor no bono issue khai te isa protest khai tongo alliance bolteno sung siringkai tongnani bagi sini honorable MLA sarbo thajing জায়গা জায়গাগো जों किन्तु protest शुरू खाइमारिका हायके जदि माने कायसे एग्जांपल नायदि yang obahaike andolon khlai tonglai mani jorawano asumsa press meet khai kokno thunera bai singjaka je rajonno bijorito je স্মৃতি গুলা রয়েছে এগুলিকে ভেঙে পাঁচতারা হোটেল করার প্রতিবাদে সর্ব হচ্ছে ডিএসএফ এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন তিনি হিজাপুর বসাইখানারকা নাইদি রাজানি মুকুমুর অগ্ন চিনি সবাইনি কোনো টার্গেট করে ফিয়াবা মন্ত্রী সন্ত চৌধুরী তিনি বিড়ি যুক্তিও শাখা যে 1949 ni 15 October BCO যে দেখে মার্জার এগ্রিমেন্ট খা কাঞ্চন প্রভা দেবী বাই ভারত সরকার আর ও যে পুষ্পবন্ত প্যালেস ন ইয়া ফারজাক সরকারনি খানি আবগি সরকার আবলো তাম সনাম আবো বনি রাইটস দङ আবলো খানাংনি কো গিয়া নাম্বার 1 তাই কাছে নাম্বার 2 সাকা রাজানি মাংপ্লি গরমनो সবাইনে অনি মানিসনা মানে जों সারা जों সরকার খাইনি কে সাজাগো নংনি ও তাবো মানিকা কোট বা গোলাপ বাগান দং কলে হোটেল খাইছে আবো কস কসুম চারি টং লামনখে তাম সানাইসা নিরগ বকক তিসাকা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী খনা যাইদি কগওয়ানজি বে বুজিকে বুজিবানো ইয়াকা কগরে কিছে হিনসই সাকা দরন রাজন্য বিজড়িত যে পুষ্পবন্ত প্যালেসের কথা আপনি বলছেন সেটা যখন রাজন্য আমল ছিল তখন রাজাদের দখলে ছিল তো আফটার দা মার্জার সেটা এখন গভর্নমেন্টের প্রপার্টি গভর্নমেন্টের অ্যাসেট এমন করে দেখতে গেলে তো এমন অনেক রাজন্য আমলের যে জিনিসগুলো রয়েছে তার মধ্যে ব্যবসা চলছে বিয়ে বাড়ি বানানো হয়েছে তাদের ব্যবসা চলছে তো আমি কারোর সেন্টিমেন্টে আঘাত করতে চাই না বিষয়টা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন এবং আগামী দিনে আপনারাও চান আমরা সবাই চাই যে রাজ্যের যে ফেসটা পর্যটনের ক্ষেত্রে বহিরাজ্যের সঙ্গে আমরা কম্পিটিশন করি বা বহিরাজ্যের মতন আমরা করি তো সেটাকে মাথায় রেখে এখানে এখনো সিদ্ধান্ত কিছু হয়নি আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো যে এটা বর্তমানে গভর্নমেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে গভর্নমেন্ট যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে গভর্নমেন্টের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তি নেই যে চুক্তিতে বলা আছে যে এখানে কোনো সরকারি প্রজেক্ট বা সরকার কাউকে দিয়ে কোনো প্রজেক্ট এখানে করতে পারবে না আমার যতটুকু নলেজ রান করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আগের যে বিধানসভা মানে বর্তমান যে আমাদের প্যালেস সেই প্যালেসকে মিউজিয়ামে পরিণত করার একটা প্রস্তাব ছিল সেটা করা হয়েছে মিউজিয়ামে কনভার্ট করা হয়েছে এবং আমরা সেটাকে আরো কিভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায় আগামী দিনে সেটা আমরা করব রাজ্যের উন্নতিতে রাজ্যের সামনের দিকে পর্যটনের ক্ষেত্রে বা সমস্ত দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতাই আমরা কামনা করি তো স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকার যদি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে বিষয়ে আমি মনে করি প্রত্যেক অংশের মানুষকে এটা বাধা বিপত্তি না করে সেটাতে এগিয়ে আসা উচিত এতে করে আমাদের রাজ্যের নাম সুনাম বৃদ্ধি পাবে স্যার সরকারের শরিক দলের তরফ থেকে এই ব্যাপারে বিরোধিতা এসেছে না সেটা আমরাও দেখেছি আপনারাও দেখেছেন সেই বিষয়েই প্রশ্নটা এসেছে এই ব্যাপারেই বলছি যে সরকার সরকারি জায়গাতে করতে পারে বলে আপনি এক্ষুনি বললেন না আমি এই কথা বলিনি সরকারি জায়গাতে সরকার বর্তমানে বলছি যে জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে ইট ইজ নাও গভর্নমেন্ট প্রপার্টি আমি সে কথা বলি সেটাই তো গভর্নমেন্ট প্রপার্টি হিসেবে সরকার কাকে লিজ দেবে বা সরকার অনেকে বলছে যে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি এখন তো এখন এটা প্রাইভেট প্রপার্টি হলে সেটা অন্য জায়গায় মাত্রা পেত আমি কারোর ভাবাবেগকে আঘাত করতে চাই না কারোর সেন্টিমেন্টকে আমি আঘাত করতে চাই না আমি কারোর কালচার ট্রেডিশন হেরিটেজ কাস্টমস এগুলোকে সম্মান জানিয়ে আমি বলছি যে রাজ্যের উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসা উচিত না এমন কোনো প্রস্তাব নেই আপনি সাংবাদিক বন্ধু আপনি এখান থেকে যাওয়ার পর সময় আপনি গিয়ে দেখে যাবেন এটা রেট্রোফিটিং এর কাজ চলছে
রেট্রোফিটিংটা কেন হচ্ছে? রেট্রোফিটিংটা হচ্ছে এটা যে মানে ডিলাপিটেটেড কন্ডিশন আর্থকুয়েকের সেখানে অনেক আগে তৈরি। আর্থকুয়েকের সেখানে মানে যখন হয় আপনারা জানেন যে এটা রাজভবন ছিল, রাজ্যপাল থাকতেন এবং অনেক রাজ্যপাল এখানে থাকার সময় যখন আর্থকুয়েক হতো ওনারা ভয় পেতেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেছনের দিকে দেখবেন পেছনের গেটের সঙ্গে আরেকটা বিল্ডিং করা হয়েছে। Gainor kaham ke kena Montri ni sidanto tamo. Tabuk ngangka yang ugo YTF ke to bartawo wahi ugo ri jongkha rally khaini deputation ger nani thamo se o kok tuma khana ri khang ka waisna borni o rally team pura mukhyamantri ni no ganawo yang ugo motor sen ganawo je ugo women college buskang ajaga thanglaikia khadumani borro ngai খাদুজা গসুদেন খামানা পুলিশ কমা কাসুকা তাই আমসু কোনো হইফলা তাখাইদি মানে বাংসু তাখাইদি পুলিশ রিকোয়েস্ট খেমাবাই বড় পিসফুল মানে কাসাং কাসাং ন তিনি খাইগ্রাকা সরকার যাতে আর সিদ্ধান্ত অসুই থামেন অন্তগ্নি কিন্তু ওর সরাই সরাই কক শাখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী যে আবাহাই কোনো ডিসিশন নিয়াখো কোনো তাতার রহনান দাও কোনো কক নিয়াখো জাস্ট বড় বড় মন্ত্রী বাই মন্ত্রী সিমসে কক সারাই দংখ যে অন্যতি হাই খাইখে বাহি jauhno teinai kono tai Tata company bai salayaku nai media ron bos kang Sakha Montri Susanto Chaudhary ingkai tabo yang oma hai okong no khanau nyai taisa thamsi kaja giring kaja student doctor isa ufila thanglai ja mukhyamantri no bos kang apre borno je lama teinai segang ti police ti mane borno ma kasu piruka nai nyai abari mangro kisa Pulis bai daka copang laika tai dig himlai nai nyok khabrom mai jeni nangkha TIA Assembly had announced that Puspabanta Palace no borok 5-star hotel saramnani bage soi no thangai tongo tai TISF ro angnor noni koinani musungo haise je movement itiyei je asanot tiyei je itihas lai bumano seng narak nai hini tini khawo semai chongai phaika seng mania jodi borok dakti khai reconsider khayang kengke withdraw khayang ke sini TISF ni coba sara Tripura seng hor seng sawai tai bebes kawa seng khlainai amoni bagai tini seng ontot om seng jorano ekta discipline babe जों गभर्नमेन्ट थानि हायनहाय जों समय रोनाय दाक्ति खाय बरक रिकनसिडार खालायनानै इनथु दाक्ति खाय बरक उइथड्र खालायनानै इनथु हायाखाय TISF रक बोसकांनि सालो अबनि साइटाइबो कठोर आन्दोलन जों तुबै फाय दङो गभर्नमेन्ट अफ दा इयार नाय हायसे आमन बागै जत जों डिसिप्लिन खाय ताबक ताय 3 minutes जों स्लोगान रमा परे जों अरनि उइथड्र खाय जों बास आवै थांलायनाय ताय गभर्नमेन्ट जों समय रोनाय गभर्नमेन्ट दाक्ति का वान सुगै उइथड्र खालायनानै इनथु TISF लंने अर दरक जतननो जों TISF नि जारा फायनाय जतननो कायसे कक क्लियरलि जों सानना मुजुगो ते साइ दङ अ जागा जों जिनि मानथानि बागै एसे साननानो हायो केबनो कोनो हाबायफ्राव फैमान ना आरो जास्ट आउटडोर डिउटी खायबा आरो कत्ता बहा तामो जाते ओ प्रटेस्ट खायना ब्रकनि बल कोनो बरो हमला खायमाय ते कोनो किछु प्रॉब्लम नेते या गभर्नमेन्ट डिउटी बल काम तो रहते ओपरानि मेन डिउटी दिनै जे बर निले कोनो कायसा मिस्टेक रकबा कोनो कायसा हयहुला रक दाग लायका तावसरनि तावसर त या कसांति खनि बंनि मुभमेन्ट चलि त गते कसांति मुभमेन्ट पानि लाय त ना ताक बरतासे थांतों ताक बरतासे बर थांतों प्रटेस्ट बरनि जे जागा बर केना अदा थांबाय थांबाय सर एन्डिं पॉइंट सादिस Kai oma kini hera pera nang suka pulisok borong sai khenraka borongni tini mani kok yang Montri Susanto Chaudhary actually tini press meet khaiman ke o je Puspabanta Palace no sarai khaini bagi ya ab to kok no thudera sungi se borok sarai sawo actually tini Montri Susanto Chaudhary samani ke Montri Sabhao tintai sa kok sablai jamani kok no samani tini kok sablai mani bising tei cabinet decision na jaka je buskango
civil engineer sebugo chakri tlangen bagi Salaikhe engineer porjagoni bagi Salaikhe katongmani koktoma 198 jona junior engineer post sebuk tlangnai ingke porikhani bisingtei RD department to ingke CM proposal mani bagi no tabuk CM diakon bler ingo na CM ya CM proposal khata engineer sebuk tlangnai sinai ni ingke abono 198 ta post sebuk tlang sinai engineer ar bisingo je engineer BTech ei degree khlaijak borno ke 105 জন tlangnai je diploma o class 12 sim pori thanginai 5 বছর কোর্স খাইজে ফাইজাক ডিপ্লোমা খাইজাক বরখাই 93 জনা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার sebuk tlangen bagai Sakha amno karbo tini tai 1566 jona 1566 sibara dok post sebugo bortlangnai TRBT ni bisingtei aroni bisingo undergraduate teacher 12 mungkota undergraduate ke tagi madu khilse ta 12 fail ngana 12 pass ngana nai undergraduate phano undergraduate ke to graduate ni ata ko 12 pass happen graduate ya aba hairokno tlangjaknai UGT 1099 1099 tai GT general tamo graduate teacher obongke 467 জন tlangnai aboni jaklo bidyajyoti school logo phungnai baginai 112 জন tlangjak phinai agi 200 জন tlang man 2 জন tlangmani kintu amno kalibo jail department warder rokni bagai 151 জন tlangjak aro chala 117 jona bori 14 জন tlangjani kok Salaikhe Montri Chudhuri সরকারি সিদ্ধান্ত নামানি কও রনো খানাইনি দি মন্ত্রী চৌধুরী খোগো মন্ত্রী সভা সিদ্ধান্ত নাহারনি ক যে প্রেসক্রাইব যে গাইডলাইন রয়েছে সেই গাইডলাইন মোতাবেক সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সাংবাদিক বন্ধুরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের না সাংবাদিক বন্ধু আমি আপনাকে অ্যাড করে দিচ্ছি আপনি যে ব্রেকআপটা চেয়েছেন The Council of Ministers has এটা পরে প্রেস নোটে দিয়ে দেওয়া হয়েছে The Council of Ministers has given consent for creation and filling up of 1566 number post of teachers undergraduate হচ্ছে 1099 undergraduate হচ্ছে 1099 and graduate হচ্ছে 467 467 এবং undergraduate হচ্ছে 1099 টোটাল 1566 আপনার জিটিটাও হয়ে গেল ইউজিটিটাও হয়ে গেল জিটি হচ্ছে 1099 এবং ইউজিটি হচ্ছে 467 আপনি আগে বলেছিলেন আন্ডারগ্রেজুয়েট হচ্ছে 1099 আর জিটি হচ্ছে 467 ঠিক আছে এটা হচ্ছে টোটাল 1566 ক্রিয়েশন এন্ড ফিলিং আপ ইন ওয়ান গো এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ক্যাবিনেটের তরফ থেকে আপনারা জানেন যে সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের বিদ্যাজ্যোতি স্কুল 125টা সিবিএসসি অ্যাফিলিয়েটেড সারা রাজ্যে পঠন পাঠন সেখানে প্রক্রিয়া চলছে এবং আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলোতে সারা রাজ্যে যে রয়েছে 125টা স্কুল তাতে স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ করা হবে গতকালকের ক্যাবিনেটের মিটিং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে প্রপোজাল ফর ফিলিং আপ অফ 112 পোস্ট অফ স্পেশাল এডুকেটর অন ফিক্সড পে বেসিস আন্ডার দ্য এডুকেশন স্কুল ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ এই যে 100 গাই নরবো খনা মন্ত্রী চৌধুরী চাকরি বাগি বর্তমানে কক মানে বর্তমানে হলো ঢাকা আংরে শর্টকে সামানি আমসু বর্তমানে কক তাও তাই পরমা হাপ্রক সাতা তাবো নাইয়ানো টিএসএফ নিবখাতে ইয়াং টিআইএসএফ রকসে আগরতলানি মুখ্যমন্ত্রী নববস্কাং ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট বস্কাং আস্ত বলো আন্দোলন খাইয়া টিএসএফ ব্যাংক থাকা টিএসএফ রকসে তিনি Tripura Board of Secondary Education no boskango porikhi date la saklai jakha a porikha o jati ke kok borok subject to simino oni jagaya kok borok subject to simi no je kok borok subject to question khlaimani abo Bengali script by simia aro Roman script by khlaijen to nei dabi khlaimani Montri Okrabai Salaikhe kok arni je TBSC board ni president
কিন্তু সারা সাलाइखे मालाय थांमाने कुनु रेजाल्ट मायालै बर तिनि दगा सका सानजा जरा ताबो कक्टमा सैमा जरा बर आरो हासुलायजाखौ खादमा फुलायजाखौ गै ताबजति कुनु कक्टमा सकायखौ बरके नायनि बरनि तिनि दुखु मालाय लेबनि कक्टमा सिनि बोर्ड एग्जामिनेशन गानाय दङ ताइ टीएसएफ आगिन सिबिनो चिठी बरजाक जे क्वेश्चन पेपर नो रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिन्ट खालायनानै बागि किन्तु जों नुखा त्रिपुरा बोर्ड हयते कुनु रिप्लाइ बमानिया ताफुनो फागेके बसुर सब कम्युनिकेट खालायनाय दङ नि सो जों नानि मुसुम वेदार बिन थानि अफिसियेल लेटार दं जेबो कम्युनिकेट खालायमानि चिफ मिनिस्टार बाय जुदि तंखा बसुनो फुनुकतु ताबो जों कक सालायनाय आबार सिनि दाबिना मानि एके सिं आन्दोलन खालायथानाय हामबाय और त्रिपुरा बोर्ड प्रेसिडेंट संगे हम लोग देखा करब कि लगे आमार जे इस्यूटा डिमांडा এখন সলভ হইছে না আমার বারবার 2022 এর একবার চিঠি দিছে কিন্তু আমার কোনো ফলো আপ করে এতবার ফলো আপ করছি কোনো রিপ্লাই নাই তাতে whether they have sent the TBC board president has sent a communication letter to the chief minister we are not sure so we want to know we have submitted many times memorandum हम लोग बहुत बार लेटर दिया था लेकिन त्रिपुरा बोर्ड का प्रेसिडेंट कम्युनिकेट किया कि नहीं चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग पता नहीं है अभी तक उसका पास खबर भी नहीं है तो हम लोग इसलिए अब फिर आज प्रेसिडेंट संगे देखाबो कि तारा रिप्लाई की करब की দিব तो हमारा डिमांड तो क्वेश्चन पेपर ता रोमान स्क्रिप्ट ता यस प्रिंट करते लागो যদি तारा কোনো রিপ্লাই নাই ले तो আমরা তো आंदोलन गाय ओके टीएसएफ रंगनि जवा बर्ग बेलेखे कतर छुंचाका जवा yang osore nongni अब तो आया भाई जवा तंगनि तंग जवा तांगि मा खाइबा सेब्ला जागो सागना जे खाइजागो थुंजागो आबो मा जवा अब हाइजो ता काइसा बेलेखे कतर कक्रमा तिप्रासा कामनि खुंसानि बरगनो जत तंगने रंगनो खाइ देखा नरगरता तंगनि निनाय कोबुन दफानि बरग गाबनो कितिङे बेलेखेनो खादुखौ नांलायजाक अ जराव बुगाग्रा अ कक्टमानो मानिनाय बिनि वारियारनो चेरिनायनि साका शान्तिर बाजारो नवाटिया पाराव जे आपनो ति दागिमानि ब बेलेखेनो करन करन जागाव ति प्रसाद थंजनि तंगनि सातंजानि तंगनि आकरो खुगाइ साका जों थानजांना नांनाय ताबु ब थानजांनि एकेचिनि जों तेव सातंजांनाय अखौनो साइखनारका खनाबाजि बुगाग्रानि ऑडियो मैसेज मैंने सुना है कि नुआतिया पारा शांतिर बाजार एरिया के अंदर हमारे तिपरासा को बोला जा रहा है कि अपने ही ज़मीन से हट जाने के लिए बाहर के लोग बोल रहे हैं। मैं तिपरा मोथा के वॉरियर्स को बोल रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? उठिए, जाइए और वहाँ में इंक्वायरी कीजिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए। हमारे हाथ से हमें हमारे ही हानि बसा को कोई धमकाएगा, हटाने की कोशिश करेगा और हम लोग चुप बैठेंगे। गवर्नमेंट में बैठा है इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सुस्त हो गए। ये मुझे मीडिया से मिला है, ये बात आपको हमको पहले बोलना चाहिए था। जो भी है, अब वॉरियर्स को जाकर मुझे ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए, नुआतिया पारा शांतिर बाजार में क्या हो रहा है, क्यों हमारे गरीब तिपरासा को तंग किया जा रहा है। आई वॉन्ट द रिपोर्ट। दिस इज बोबाग्रा सेंडिंग मैसेज टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड टू रिजॉल्व द सिचुएशन। गाय मंत्री विकास देबबर्मा बाई मंत्री विकास देबबर्मा के हास्ते हापांगनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मंत्री ताई yang TTA di sini ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तंग EM कमल कलिन्यागो तिनि बर कलिन्या नारवाई संगै अर एकलब्य स्कुल नखलाव संसाजखा EMRS को 2024-25 बिसिनि कायसा थंमुं बातैमुं गाय स्पोर्ट्स अब तिनि ता को भारत फियमान बिसिंतै जेंगेरिका मंत्री विकास बाई EM कमल कलय ताई अ जे पान्दावा थाङै मानजाखा एकलब्य स्कुलनि नगनि फोरोंनाय बखरक ताई आमनो कालि बाहायनो मानजाखा लवा जिनाय मथानि त्रिपुरा ट्राइबेलनि EMRS दंगति नै जे गावनाय मथा त्रायनि फरे तिनि कक्टुम हास्ते बेरमनि सिचुएशन इन आवर एरिया हास्ते बेरमनि EMRS स्पोर्ट मीट 2024-2025 BC फियोगिरिखा TTAADC नि एकलब्य मॉडल स्कूल त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी नि बखाक्तै अ सालो पान्दाव नारवाई ओङै थांमानजागिखा तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा ताई TTADC नि ट्राइबल वेलफेयर नि सामुंसारफां आदं कमल कलयनो खबै रोंनगनि फोरोंनाय बखरक ताई जुदा जुदा नांनाय संनाय आदब रक पान्दानि बिसिंति टक भारत फियोगै पान्दाना चेंगिरिखा
তাই বেলাইখে খাতংমানি কগ্রক bo saikhanraka Montri Vikas Deborma Tiprasa hamkrai rajak kabuma rangni bukak wahino samung tangi tongo o bedek khanai. First time, I thank the principal of Khomolung MRS inviting me here, and I feel excited and honored to be here today. And my message would be only one to my dear students and to my dear teachers and parents. Being an executive member of TTADC, I'm holding 3 departments: health, tourism and tribal welfare. I feel we are living in a danger situation as the drug abuse is create an alarming situation in our area. In each and every month, when we get the data from the AIDS control of society, the area where we are living the school is situated, it is the high মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতি সিস্টার গুঁড়ো মশলা গুণমানের স্বাদে প্রতি ঘরে ঘরে আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন স্বাদে নতুন রূপে সিস্টার গুঁড়ো মশলা কোন চাই ফিরে ফিরে খেতে পারবা সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতি Gai khabar dadan bokok song obong gakai norok kisa lelamani bonai bekha tabuk gakai belai khatung mani kok to ma bus khatung lai semia belai jalai thangno khumulung amsayo tring festival norok sawai khumulung dance khumulung abake kaisa panda songsal nai 19 tarik April na 19 tarik December 19 20 21 3 din batai mungnai a batai mungo keplai rongno je top masana kerengko borongno chajon khama masanai je top tikinai 50,000 rang renai je second tikinai 30,000 third tikinai 20,000 abnulo tai last deo consolation mai kaine khorone 10 ke saka dajangnai 500 টাকা খাইনে ফর্ম মান হই দङ তাবো খুমলংনি পার্টি দিপ্রামথা পার্টি অফিসও ফর্ম রেজাংনাই তাই হোয়াটসঅ্যাপ অনলাइन ওয়েবসাইট অফ দিবা হিনে এড্রেস রেখা পিটার দেবন তাই বিনি বদল খানাই জি ট্রিং লজ লাই মথাই বখাকে তিনি কাইছে প্রেস মিট খাই সাকলাই মানি কক্তমা फाइनाय 19 तारिख नि सिमे चेंगैनाय सिने ट्रिं फेस्टिवल जरा जोङो जगाव दङ सिने खुमलुं ट्रिं फेस्टिवल कमिटि रक दिनो जगाव प्रेस मिट खाइ सारानि मुसुङो आ ट्रिं नि उपलक्षे जों काइसा खुमलुं डान्स नि काइसा कम्पिटिशन आ जगाव खलाइजाकनाय आरो जत हास्टेनि बरक जों बाय गरङै मानो सिने बिसिंते ओ जगाव फाइनाय अफिस सिने अफिस ngakai खुमलुं दिप्रामथा पार्टी अफिस फर्म नाय मानो ताई सबमिशन बखलाय मानो रेजिस्ट्रेशन अंका 500 only गाबुनि बिसिंते सिने प्राइस मानि दङ जों फर्स्ट प्राइस अंका 50,000 50,000 रजांनाय सेकेंड प्राइस अंका सिने 30,000 रजांनाय ताई थर्ड प्राइस दङ सिने 20,000 20,000 आउनि बिसिङो ते काइसा सिने कन्सोलेशन प्राइस नि दङ खरंनि न रजांनाय आबो अंका 10,000 खलायनाय गा आबुनि बिसिङो जों गाइडलाइन्स काइसा कारिका सिने डान्स खुमलुं डान्स नि बिसिंते सारा बरर गरङै सिङनो
follow खालामनो ताई सिनि गाइडलाइन नो follow खालामदेनै नरंनि थानै जों आहबान आरो ताई पार्टिसिपेन्ट दं न पयजाओ दाक्ति फाट सिनि दुंमालि त्रिपुरा मथा पार्टी अफिसाव सोंबाय गोरोंनानै बागै ताई फर्म रक सबमिशन खालामनानै बागै के रुल्स आबो जों follow खालामनो नांनाय आबो ngaके सिनियर रेजिस्ट्रेशन नंनाय only 500 rupees के जों रेजिस्ट्रेशन खालामजानाय आबोनि बिसिङाव सेकेन्ड नाम्बार दङ आरो 8 जना हाय के बाद 4 जना ग्रुप खालामनाय टीम कायसा खालामनाय मा मोसानाय मा मोसामुं रोजाबनाय ग्रुप डांस और कुनो सिंगल एक्शन डांस करे सिनोबो का ग्रुपनि बिसिङाव तालमेल मिलिवै बरंनो पार्टिसिपेट मा खायनाय के नम्बर 3 दङ आबो ngaके मैक्सिमम बा कमङै माया सिन दिनो सिनरो जे पार्टिसिपेट जे मोसानाय रो 3 जना रकम माया 4 जनानि बिसिङाव लिमिटेशन मारंनाय आयं के 8 जनानि बिसिङाव लिमिटेशन मारंनाय ngaके ताई इनके और अंके बिनि बयस रजाका 4 नम्बरो 11 बोसोरनि सिमि लिमिटेशन 30 इयर जरा बोरैंथुं चलांथुं जे सपानो आरो जों पार्टिसिपेट खायमानो अंके डांस गांके अमा हाय नंनाय कायसा आगिनि रसा मुंग्र हाय के बासिनि folk dance आबोरंनो तैनाय सिनि कक ब्रक सं गाय हाय के बासिनि हिंदी सं रंनो बसों जाता आबोनो प्रमोट खालामनो सिनो पार्टिसिपेट नो ngaके आबो सिमिया इंडियन स्टाइल आबो मोसायमानो के दुरेशन नम्बर 6 दङ आ मोसामुं बिसिं यावै 8 के 10 मिनिट जरावनो आ टाइम रजाखा आबोनि बिसिङावनो बिन मोसामुं मा पाइनाय आंके ते बर रजाखा Engkai anor rok khana abo norok khomlungni je borok rok mosamu participate khaini mosongnai borok khomlungni tipra motha party ose thangai abo khai kyanke ting o khanyal ngai aro norok sokatok rojak baije Padike khabal tate bukuk chong ania phau tabu je kok toma ke to te tong ko kotor aro bisio khomlungni te kaisa press meet botongo abo football league ba last norok kok mo samone khelari khobor ba Tabo kai belai ke ceremony kai jati khai nyai jai yaba tablet ti gari no police rok refrigmang mela go thanani police rok refrigmang pai thak jora kai jaga thangni thotai phili rikha driver to se khari thaka kintu assistant driver no romkha logyo 3 কোটি টাকা rang marini yaba ngo bori tablet ta mankha au belai ke kotor achievement phiaba oba ke raya chaiti ini to ngo belai mano sija aro thuruk bosuni khorcha romja kha assistant khana jegani police ko কত হয়েছে বা কোয়ান্টিটি কি আছে অ্যাকচুয়ালি আজকে সকালে মেলাঘর থানার বড় মুগুর কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে একটা খুব বড় ধরনের নার্কোটিক্স আইটেমসের কনসাইনমেন্ট ট্রান্সপোর্ট হবে তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ইন্দিরানগর এলাকাতে একটা অ্যাম্বুশ বসাই এবং অ্যাম্বুশ বসিয়ে একটা সাদা রঙের মারুতি গাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুইফট ডিজায়ার এটাকে আমরা ডিটেন করি তো ডিটেন করে ওইখান থেকে ড্রাইভার সহ একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং গাড়িতে সার্চ করে আমরা 2,60,000 এবার ট্যাবলেট আমরা রিকভারি করতে পেরেছি তো এখানে এর মধ্যে এই পুরো অপারেশনের মধ্যে আমাদের পুলিশের ভেহিকেলেও একটা ড্যামেজ হয়েছে আর আমাদের কিছু এবং যারা এই অপারেশনে নেতৃত্বে ছিল ওরাও একটু আহত হয়েছে তো যেই কনসাইনমেন্টটা আজকে আমরা সিজ করতে পেরেছি ওটা আপনার আনুমানিক বাজার মূল্য ধরেন কালোবাজার এগুলি তো আর ডেফিনিট প্রাইস থাকে না কালোবাজারের মূল্য এগুলি মোর দেন yang TTADC bahanyo CM Purotoro Jomatiani Sakthar Mong Tai Rung Thungmong Tai Sikla Bedeni Sangsar Pangadong Soil Development Loaji Mumbai Sangsar Thangi Tongkha Thanayo Baising Butia Family Hai Tipra Football League Tipra Football League no Thunani Bagi Jai Joto Subjugal level no Kelangnai Kereng Jagao Azagao Thungi Je Kaham player no Patarago Horjagnai Tai Sokat Kaham Rajanai Okono Saklayoka Parike kia kampre khana ni tini jersey rok bagmani bisingtei kaisa naithatok thungmungni bagai boya trisai phaika tongkhor khana tini press meet bisingtei CM Purotoro Jamatia em Sohel Deporma tai Manjakha ICA department ni principal officer bahanyo
nani di o kok toma ya naga Kami berhenti, kakak ham yang faro, di berjalan kakak ham, cintina. Kalau press meeting mana hengke, cini tidak sahabat berhenti, pas kanggo kaisa, cini kaisa event kotor, tidak sahabat berhenti, tidak si Super League nak tanya tamu cini orang. Jogja cini di sahabat ni Honorable CM Barang Sar Purna Chandra Jamatia tian logi utama cini Sports and UDFS Badak ni Principal Officer tai tamu cini West Juni cini JDC ni Honorable Chairman Barang Tony Deborma tai omana chung tini bus kamo je cini bahai cini event or chung bahai program chung success klainya awan basic ti chung cini officer sok chung already chung final discussion paikha dai chung bus kamo je chini yudrom ni bagai chini gobagrani naikol phangbai chini honorable CM ni tidlo mumbai entire TTADC Salaikhe no once we dongo chini yudrom no chung gobang platform no karibo chung tumun bisungte chung bahai ke chini yudrom no chung platform ranai pang future bahai ke snamnai dai chung drugs no chung chini yudrom bai bahai ke chung haksali toninai chini yudrom no chung bahai healthy toninai awan bagai chini se hapang cini bubagar naikol phang te cini honorable CM sar tidil mumbai sing bus kango kaisa TTLC Super League klainan bagai jeng thangai kango tabuk cini oro saklai mung yafran bagai cini honorable CM sar Purna Chandra Jamatia no ojari Lagi hambai joto haste ni lukrongna media ni bisingte khakaham ro tei boro media khaimanda khainai joto no khakaham yafaru dini cini press medo tongo cini borom ganang EM Sport cini PO Sport tongo tibu JDC Chairman West ni cini EM sai thangkha je TTADC Super League tabok seng khaina ni bagai agi busung announce khaijak boni bisingo seng preparation ni bagai kachai tongo date announce khaini bagai dini cini almost final thangkha preparation thung ready unjak hani bangoi no seng tabok announce khainai dini busung chini officer of by meeting khaipinai 7 tarik Khomlong Stadium mo 7 tarik December Khomlong Stadium mo sini inaugural TTADC Super League jeng jagnai jaga seng sini guest ro kobangma seng invite khainai ni bagoi preparation nai tongo tabok seng bono announce khaime yakho tani ke seba phainai seba tongnai konfang yakho sini maharaja to tongnai boni sara busung sebarono te invite khaima seng discussion khainai inge o inaugural program o sini cultural program tongnai mosanai rosanai sini folk dance tongnai folk song tongnai sini mamita dance tongnai goria dance tongnai ama sini traditional te prasani je seng jog palai phaimani aba hairo seng o event bo phunuk janai inge boni sara bu sini football kesam player ro sini hasteni especially sini ti prasani je football kurno borono bu seng invite khaine ajago seng total A by B 10টা টিম নাই A ni 5টা টিম B ni 5টা টিম total sini 23 match নাই group league নাই joto no kaisa group ni joto team by mat নাই sung joto সম্ভব home away sung chesta khaine happen home away ni provision by exactly media je not ni borong not the schedule tongnai unopati o schedule tongnai dolai o schedule tongnai nini tamas nai Sipaijola West to tongnai no saudo nini Potisori o tongnai Udaipur Gomti o tongnai Killa o tongnai Omhaike Panji Ham School ko mo Omorpur o tongnai nini Huaini Bajol Ratanpur tongnai Omhaike Sara Tripura o chini hasalo hange kaisa ba kaini kuno jaga hange match nai sini omotiti edisini Super League football Tripura o hai first time nai national level o jeng live telecast khunwani bago already kok salaijak sini media partnership already sinajak joto jaga no live
खायनाय लाइभ खायनायनि बागै जोंनि ब्रडबेन्ड कानेक्सननि बागै जोंनि जे दिरावनो जों इन्सट्राक्सन होनाय जे मादो जे ग्राउन्ड जे बेनि वो जोंनि फुटबलनि शिड्युल होनाय आ जागाव ब्रडबेन्ड कानेक्सन खायै लाइभ टेलिकास्ट खायनि रेकर्डिं रक खायजेननाय जोंनि दिल्लीआव दङैनो कमेन्टेटर खायनाय रक बरनि सफ्टवेयर प्रोग्राम सोनाजाक दङ ओंखे और जागा थुं जेहेतु जोंनि प्लेयार रकनि पारफरमेंस बरनि स्किल थुं और बुस्थु रोङै थांनाय लाइभ रोङै थांनाय ऑल इंडिया नि जे गोरों फुटबल थुनाय रक सिलेक्टर रक बरबो उल नायतोय गारि माना बनि छाराबो जों ओटीटी एडीसी सुपर लीग टूर्नामेंट नि बिसिंतै बस कांगो जों टीटी एडीसी नि काइसे टीम बो और निव न सिलेक्ट मुइ थनाय जोंनि एक्सपर्ट बरक दंनाय जे 23 ता टूर्नामेंट जे मैच थुनाय रनो थुं मैच नि सेवै थांफानो गोरों प्लेयार दं अम जतन थाइमानो इनके जों आरानि बिसिनो जे गोरोंखौ बरनो जों सिलेक्ट खायै अन्तत 30 जना सिलेक्ट खायजोंनाय आरो प्लेयार कहा जाते सिनि टीटी एडीसी नि काइसा क्राक सुपर टीम जों सनावै माना जाते टीटी एडीसी फुटबल टीम गेचिनि स्पोर्ट काउन्सिल अलरेडी खाजाक दङ बनबो जों रिकगनाइज खायनायनि बागै चेष्टा नाय दङ जाते जों बायरे रहो इभेन्ट रहो जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल नि बिसिंते जों थुंरय माना जा इनके ओ जागाव जों फर्स्ट प्राइज नारखा 5 लाख सेकेंड प्राइज नारखा 3 लाख मैन ऑफ द मैच नि प्लेयर नि मैन ऑफ द टूर्नामेंट नि बनिबो अवार्ड दंनाय अनि बेस्ट स्कोरर दंनाय बेस्ट गोलकीपर दंनाय अमाहाके जतनि आलादा आलादा अवार्ड दंनाय जों जत मैच नो जोंनि कल्चर प्रोग्राम जों नारनाय मिड टाइम अब हायनो 5 मिनिट लेजर पीरियड दंखाके आ जागाबो जोंनि कल्चर नो जों जोंनि तिप्रासानि कल्चर नो जों प्रमोट खायनायनि बागै आ जागाबो कल्चर नि इवेंट दंनाय जेमानि प्रो दंनाय ते मिड टाइम लेजर पीरियड दंनाय अमाहाके जों ताबो टीटी एडीसी सुपर लीग सैटरडे संडे वो मैच ने उनुकुति वो तिनी खांके सैटरडे वो खांके तेनी संडे वो ते दलायो फनने इनके जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रनबो कबो मोनारो जतनो जों शिड्यूल प्रोवाइड खायरो खांके निरबा आरो थाङै कवर खायखांके जोंनि तिप्रासानि बागै जोंनि स्पेशली फुटबल प्लेयार ते फुटबल फैंडलनि बागै ब्ले सपोर्ट होनाय हनै खाख्लाय और जागाव जोंनि टीटी एडीसी नि जत कर्मी र बर थुं इवेंट नो गाहाम के मैनेजमेंट खायनायनि बागैबो जों चेष्टा नाना इनके जोंनि टीटी एडीसी सुपर लीग नि बिसिंतै जों कायसा अमन फुनुगनि नायो जे जोंबो खायमानो इच्छा दंखे ओ जिनिसटा जों फुनुगनि नायो हानि बाङैनो जों ताबाव आगे नॉर्मल लेचनी त्रिपुरा फुटबल खांके केबल लाइव नुक जाय केबल नि रेकर्ड करि मै थाङो जे सोरगोरों फानो ब कमाय मा थाङो जों आशा खायो जों ओ फुट Ngkai mon CM TTC CM program jamatia balakeno kaham sawi tongo je thungno ti nai thungno national level tlangnai tai a thungni kasar chini hukumro sabai masawi phungnai jehetu thungni bagi rang paijak je kaplai nai no final 5 lakh rang janai final chennai rong 3 lakh tai man of the match man of the series man of the tournament abai best score khainai abai rogbo soka dojani nei Salaikhe go CM Purnachandra Jamatia. Gai kabar data bukuk chong obaga thumuni kok yang Congress rok bahanyo us kangono সংবিধান বাঁচাও হুনি কাইসা আন্দোলন খাইকা সংবিধান আছে মানে সালো 26 তারিখ নভেম্বর gai দিল্লিও সমজার পান্ডাবর মানজাগি ফাইফুরু বড় আর তাবুনর সেমানো কেন্দ্রও NDA सरकार बाय इंडिया जोट नि बिसिङनो कतर बाताबातिङो इगा इंडिया जोट नि जे MLA रक्ता किसन बागै सिस्टेमनि दङो इगा ताबो इंडिया जोट नि MP रक नि बखातै त्रिपुरा सारक नि मान थाइजो साननानि बागै सामुखाय पाइखाबगा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस नि तिनि पखंथुर पान्दाखाय सायखनारका आदिवासी कांग्रेस नि वाइस चेयरमैन अतुल देवबर्मा ताइ सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि बहिनो बर्तनी प्रेस मिट खेमने बिसिंतै कांग्रेस बगनो सायखनारका जे त्रिपुरा सारक नि बागै चिनि शासन हुनै पार नाय दंनि बय किन्तु चिनि हाले अब चिनि हादा
nini jagani kagos to ratong abgui sung land power sekang nang nyo land power ni bagai nyai parliament ti sanani kok sabuka tai kaisan kangkai sini bisingo ko 125 amendment bill khlainai more power nani abno banyo parliament ti sani nyai sabmani kok tini press meet khai sai khana ka otol de borma songrok khlainai di obor ni tini press meet ko Tripura hasteni Tripura sarongni jengjalangno yakarna bagai Pradesh Adivasi Congress Diliwo kok sawika Parliament ni opposition party ni ojamarogno Tripura hasteni Tripura sarongni jengjalogno Parliament tisanani bagai अधिवेशन तिसन बागै सवैका पार्लियामेंट नि अपोजिशन पार्टी नि अजमारगनो थानाय नखा सालनै सालथाम सिगां कन्स्टिट्यूशन डे सालपालै मुंनो रगै संसद कांग्रेस नि गतर पान्दाव थांमानि कग्रंनो तिनि कक्टमा थुनेरनि पान्दा खाय हास्ते प्रदेश कांग्रेस भवन न कक्टमा थुनेरनि पान्दा खाय अ कक साइ खनारखा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस नि वाइस चेयरमैन अतुल देवबर्मा ताई संविधान सुरक्षा दिवस पालन करे সেই অনুসারে শূন্য ত্রিপুরানি নেগেটিভ স্টকন ইনভাইট করে থাকা থানানি বাদে ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেস নি দিয়া নিকাই সিনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার বাজা রহিম যে বর্মা সো সাতজনা নিকাই সং থাংনাই 25 তারিখ 25 তারিখ 26 তারিখ से कागजराव मीटिंग बा जों 25 तारिख नो नायमा कि बियाइनाय आरो नि खरमदल फोरमायनाय जादोंनाय जों थांबायलाया उइला सिनि एसटीडी चेयारमैन मोगे साहेब शिवाजी राव मोगे मोबाइल मालाया मालायनि परे जों सार्वजनिक वक्तव्य जों पछायना अवसरा दा मोस्ट इम्पोर्टेंट नाथाय 125 amendment जेराव दिनै दाबो जतन सिकित्सा पाउडर खालामनायाव ओमफ्राय अबसारा जों आगोलसिम पाउसारजा सिनि बर'आव बर'नाय फरायसालिनि मानि आबो 2006 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री मन्त्री जे पास खालामनाय आबो दिनै सिनाखै पाउसारजा दाबो जेखुनु सालायनाय आबो सालायनाय Engkai CDO what will amendment empowering the district council under 6 schedule or no kaham ke batu ini pukul boy sun salayka ebong boro makno jagaka sumpor ni haribo kono saibani bagai ebong tabo jetu pending parliament se pending tomoni ba राज्य सभा सॉरी लोकसभा पेंडिंग प्रमाणे राज्य सभा बिल पास तब लोकसभा से पेंडिंग इनके लोकसभा जेतु सिनी एमपी लोकसभा दङ आंखाय सिनी विरोधी दल नि राहुल गांधी पार्लियामेंट दङ खाय अबर एक एडभांटेज दङ अबसारा अबर साखा इंडिया जुनि विभिन्न पार्टी नि जे लिडारशिप जारा खाना साkai yang banyak orang Samung Wngwi Tongkha kerja kau kerja berapa omong kerja lupa kerja pokok Salaikhe लोकसभा अब सिनी कांग्रेस Salaikhe ताई से प्रतिशत अब लेवल डिस्कशन नायनाय एवं अब लोकसभा अब प्रेसार क्रिएट करने सिनी कंट्रोल नायनाय अवजाते immediately pass naik tambah oh 125 amendment Samung yaksi yagra joto babai tinyo unani nango abni rono sarkar jotono tirpan khobor saimanai rasi jespan thungtok jakthung kintu chini dokhuri kogro sanale dorkarno congress okotung obosoi soinyo sawi tongmen ganan kale aw kahamukha parikhamon taje bukukchong kintu sini Tripura hawle boi jespan yang thangai man thai tungrani hwinai thanglai par phaidi kintu tin Tripura hawle jengjal kangma kagia nangui tongo o jengjal kagia jora oro tin taisa lahar kasui ne khaduman nok ruklai ukha oro
jiol chorao ambasan jiol chorao aro riang chorna thirok kiha tongkhaimani borno nok thai tangi aro rubainya ni kok aro mas rang rubainya ni kok joto manya aba ke kabangma je sep agreement to sato manya ni ti lahar ka sulaimani khananya baji tini ni kok khumni report manthai sanglai asam agartala lahar kotor ka sulaikha riang tongra phainei ro ambasa amchai bising khopjangai jiol chora amchayo asam agartala ni lahar kotor pha salni phung dambani simino lahar ka sulaikha riang bosongni lukuro o riang bosongni lukurok ni sanmung sikangni simino sandagi tongmani phiaba riangi tong haste hapangtai kendro hapang borok rahni kok ribo ria phiaba tinimo borok manya nok patta tai hukba khaini bagai kongma jagarok abugino kiasek boroni aro man thai sogi pano gobangko borono a sepsap bai seple jagi tongkha boroni man thai supunani bagai hapangni bukhak borok kobokha o lahar hapangno boroni man thai ni kok khnarani bagino o lahar kasumuhni saka borok yang phungni simino lahar kotor kasujak mani bai baba yani bukhakno kabangma malkhung malai tijak tai borok tijak rok bahino kasawi thangbayo awbai deramung klaikha kabangma borok yang okok tuma manino pari the thangsogi ka ambasa thanani police ambasani SDM tai ambasani SDPO rok kok tuma sima joratoi SDM ni tiphangbai kasunai rok ni bisingo kok salai tongo yang o lahar kasunai lukurok saka hapang samungni bukhakti mungchose kok manthai renani kok manya kai borni coba rosaya nini tabung ngai hapang tai kendra hapang borni manthai rerno ebaria abun naslai tongo borok Ini mu milabru angke statement bro haparani ini cung nangmoke tawo chini bo loke sombai chini nangmoke chini di bisi wangke cung khatungo cung saimoke chini patano cung alada kherito cung bo sayo nangmike cung tiniro saha nai photongmai sorkari nai pheyang mingke Abu nimsiyo chini bo mase 5000 ma pho chungmaya kho abo pho chungna kaham khe Tripura sarkari rining tho chungkha tungmo dekhie ongyami khe bu chung roni tinin cha phono tongnai chungmo nai pheitho kaham khie chung saimono pura khie chini success no kheming khe bu chung hogra rok phaye nai pheming khe bu chung prangni kaulaye no chung roi sanai to jorawa kya pho phaye nai pheya kho taw kya pho chungna ma decision kya phola pheya komba ye Chungro ma tong phayo chung tong phai ma ka phoi char tan chingo kya pho to pho mai pho ma che ko kya sarkari pho phai nei phaya ko chungno bo de khem mim ba ye chungro wa taw je chung nang mo chung saing mo no mai khe chung kok roi chule ro kya ba pho bulai pho phaya kok tor pho san pho phaya phain pho nei phaya abu de khie chung taw ro chole la ye tongo je chung nang mo no kaham khe sarkari Tripura sarkari state sarkari pho chungno kahama khe chini saing mo no ri neong tho Bosi chini khatung ma chung saing mole bosi जा क्यों आज रूट क्यों ब्लॉक किया है जो हमारा 13 लोकेशन अभी जो सेटल हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ को तो दे दिया लेकिन ये अभी तक कोई उलग भी नहीं ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए अभी को ऑल द फैमिली को तो मिलना था लेकिन अभी तक दिया नहीं और फिर ये पंचायत बीसी अलग से हम डिमांड कर रहे हैं वो भी कोई नोटिस भी दिया नहीं लेकिन बात तो चल रहा है अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं कोई आया आपके पास ये डिमांड के लिए डिमांड तो किया है सब जोनल लेवल ब्लॉक लेवल वो भी दे दिया ऊपर महल में लेकिन अभी तक कोई ये के बारे में आया नहीं इसलिए हमारा आदमी चुपचाप नहीं they cannot stay silent due to that this road blockage. SDM এসে কি বললো আপনাদের? SDM now we are going to have a discussion with them. So SDM have to discuss then later we will know what the matter will resolve or not. So they are given the chance to meet him. So we will meet him. So later I will inform. আন্দোলন কি চলবে এই ডিমান্ড না পূরণ হলে আন্দোলন চলবে না SDM কি অ্যাসুরেন্স দিব এটা দিতে পরে I will inform my people to withdraw or to continue that is up to the decision of negotiation. कितने बजे से आप लोग स्ट्राइक किया ना अभी सुबह 5 बजे में शुरू हुआ अभी तक तो 8-9 बजे हो गया ये कंटिन्यू तो होना था ये कौन सा जगह है सर ये हादुक्लाव तो Oke, hasil waktu perasaan lukurok ni omai jengjang kebang ma pending thotori ring kasai tu oke, abu na hamren tamu zak, bas kan ni 3 tarik ko buat gra ni je tamu jadi perasaan ekor, arawa to tadi siang lagi ni aku, afro tak bom hekok abu semana lagi kerana
tamhimba oro kabangma borok negative kok rok salayo actually dofani kahamni bagi negative kok sakaka ke ulta je kaham samung khani su su bakhabeni thanga nai ma tongo nadi je khai tongaino norok ma bolai thai ba ma satai jate chaya tang thung abose ma halai thai norok khan norok khub sitra salayo comment khani hini dol sa tong abo toma political party da kok chablai nya ka saimia je sorkarni samung kaham tangmano against kok sanai hini nyai কিন্তু কাছে কিছু কাহাম সাম দङाबो जों मा बलायनि आं बो बाहायनो जोंनि कक तिनफ्रा बो बाहायनो काहाम खाय दङनो काहाम नि सानाय हामिया खाय जायानि दङनो खा जायानि मा सानाय जाते जाया उनाय र चावै साम खायनो बागैसि जोंर नासर लाई खाके गणतन्त्र नासर लायो माने तामबा सेजाव मान तामबा जाते हामिया र हामतुङाबोसि एमनकि ताबुक तुइ जरा जे कमेन्ट सैयो जे बर र वा मसम लायो आबसिदा माला के बोथार जे खिबनाय मा हाय आबो हाय के बो उनियाता चिन बरन बिसिङो जे कमेन्ट सिदा खाबेना बले के लय हामिया आबो जरि के फोरोंनि दंखानके आ जे फोरोंनाय र एकदम बखरग बुदि हानि दावि दङ बरक नों बाय बुइखे बुलाय तनि बने बरखा सुगै जाय पट पट करना हरै पोस्ट कत करना हरै जाय दङ नों बाय बक गम खान समनाय थै दङ सिरि दर आबो तो जों जरगन किच्छा सिरा नांबाय नेता नai rok to nong bai bunyo bolai ri mangkase borok neta toru borok akasar thangi kok borok hamui kok saina ble bolai du kuma ko hasil thangi ni tani media kana ble kintu jeng jorgon gase buka tang lai di hamiata salai di ta sele di abo ekta rajnoitik bhabe saimano bini party hai khaya tangi khaya abo saimano kintu bosoi bomoso abo hai rogle khok sitra tang bajaja di abo hai mani chin to khani dera oi to ho kabar tade bukuk chong abo hai jorawono kha ko tam sanai khanang jak lai nyai ti tek protest khaimani tabuno kok ma phaiso ko gania phawo je Puspabanta palace no abo hai raja sate non nai obni mano kha nai doi man jak lai ya hora hanyo hai khor bisalai ka kilani tipra motha khanai ni bor ni andolon ni ko rona beleke hambai जों तिनी बागमा ब्लक कमिटी YTF TWF ती प्रमथानि बिसिंते तिनी पार्टी ऑफिस के ब्लक कमिटी नि तै आरो निके मसल जेली खाइबै आयं बागानबारी गुरिबै फाइबै जों तिनी अरो जागा फाइबै जों अम पाइथानि जराखा अमन जों मेसेज रने नायबो जों ब्लक कमिटी किलानिङै जे जेबाबे साले साला सकाङो बार्निं इशु थांमाने सिनी पुष्पबान्ता प्लेस सिनी 700 बছর सकां थांमाने अ प्लेस न सबाइबै 5 स्टार होटल टाटा स्रक बै खायनाय हमने आमनो कोनो मतैनो सम्भवया साजाया जों अमनो एकेबारे खादुइनो कन्डेम खाइबो अमनो डिस्ट्रिक्ट आकुन सनखायने इंथों सिनी स्टेट गभर्नमेन्ट नि टुरिज्म डिपार्टमेन्ट नि कर्तृपक्ष ते स्टेट गभर्नमेन्ट नि मुख्यमन्त्री जनो कइनाय अमनो डाक्टिनो उद्र खायनाय नोंथों जेबाबे ओ स्टेप सामं खायमानो अमनो मथागै सिनि तिप्रासानि हुकुम मुकुम सिनि तिप्रासानि आइडेन्टिटी जों सिनि तिप्रावा सिनि जामानो सिनि राज राजा रंनि नक कसा प्लेस कसा अमनो तैबिनो जों सिनि हुकुम मुकुम ते अमनो तैबिनो जों गर्व अमनो सिनि प्राइड अमनो सिनि गर्वनो जों कोनो मतैनो देवलिस खायनो मोसयो अमनो कोनो मतैनो जों सकमाने मोसयो हाइसे अमनो बिसिं तैसे जों थामसां फाइट दङ अमनो उसुबाय थाय हाइसे अमनो उसुबाय थाखांके बेलेके हामनाय तबे ओ सामंग चिरि सले थाखांके अतिप्रा राज्यआव बेलायनो बयाबो हंगनि चान्स हाइसे बने बांगै बने सकांनो जों मेसेज खाइबो जेहेतु जों अब सिनि जिकनते सिनि अमहाय सिनि सबानि बिसिं तैसे मिसिलनि बिसिं तैनो जों सारा त्रिपुरा गनांगनि जों मेसेज रनो मोसुबो अमनि बिसिं तैनो मथाने ओंथों राज्य सरकार हाइसे मथाय हांके अमनि परिणाम बाहाय बुसु कतर ओंथांनाय अम साइमाय हाइसे त्रिपुरा मथेने आइडियोलॉजी नो अम हाइसे जेफोराव सिनि हुकुम समाजने सिनि दफा कमानाय जेफोराव सिनि हानि बांगै जेफोराव समस्या जों जान तंके आरो त्रिपुरा मथा बासाय फाय हाइसे मन बांगै जों दिनै सिनि किल्लानि ओंगै त्रिपुरा मथा गैनो खोना किल्लानि त्रिपुरा मथाराव गलायखेनो खा थामसि काजा गाबा हाइके सरकार सामुतान को गाबनि उपलगते कबो कथर मा आन्दोलन खालायनाय आबाहायरखनि बरखनि खादबनि फुरगलायखा हरिके पाइथा गथाय काजि कक मतंग काइसाका बेलायखे खा साजानाय कक थांनाय 2016 बिसिनि 29 तारिख नभेम्बर सालनो सिनि त्रिपुरा हास्तेनि खरचा ताखो 12 थाखतनि खरचा सेंक्रा चित्तरंजन देबबर्मा बिनि लांमा रमानि बिनि लांमा जम्मू एन्ड काश्मीर मुकरबाय कगलायनाय बलंगरबाय कगलायनाय
थैलायमानि इंगे ब थैगथा थैमानि आबनो मुइदु खलाय ते बिनि सिमलाङो खुंबगैखा EM सुहेल देबरमा इंगे तंखा बिन लगिबो तिब्रा मथाताय खदा हामराय सामताङै दंमा लुकुरो फरगे आबनो तिने बर तिनि सामानि किसा खनालाय नेबेदि क अरबो बेलाखेनो खास हाजार न मुइदु खलायका खुंबगै लेमानि बिसि नाव चिनि मीडिया रंनो जों हामबायरुबो जों चिनि रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि बिसिं खबजाक चिनि गारिं गामिबो फाय सकबायजाक हायनो हाय जों मुइदु खलायदि फिनाय 2016 नि 29 तारिख दिनै सालाव चिनि आमसाइनि चिनि फानगोनां सेंक्राक चिनि बारहा कतरनि सेंक्राक शहीद चित्तरन्जन देबबर्मा जम्मू एन्ड काश्मीर नागरताव ब शहीद दिनखा चिनि भारत हानि बागै चबा खलायतानि आबन बागै जों बिसिब्रुम ब्रुम जों दिनै चिनि बुबार नायकल फांबाय तिब्रामत फेमन यागुल 2021 जों वानसुका आसुक सेंक्रा कतर चिनि आमसाइनि खरसा बरम गना जों बन बाहायके जों मुइदु खलाय दंनाय आन बागै आं सागबाय थां जे चुक्तै चिनि शहीद बरमना चित्तरन्जन देबबर्मानि मांथंनो स्नामबै जों दिनै बर मुइदु खायना बागै जों दिनै बर संसाबै रेखा चिनि बुबाग्रा नायकल फांबाय ते चिनि जत्त लिडार सं चाइते मुंबाय चिनि आमसाइनि लिडार सं चाइते मुंबाय जों दिनै कासे मांथरि मानखा हामागेन जों बिसि ब्रुम ब्रुम जों दिनै बिनि थिमान साल फायै बिनि मांथंआव खुंबगै जों दिनै बन बरम दुबै जों मुइदु खलायो हायनो हाय जों दिनै चिनि आमसाइनि अंगै चिनि आमसाइनि खरसा ब सेंक्रांगै चिनि बार हाखौ सेंक्रांगै ब चिनि बार हानि बागै ब लांमार ते जों चिनि आमसाइनि जत्त लुकुराव जों बन मुइदु खलाय जों खाबो खामतै जों प्राउड फिलबो खलायो जाहाथे चिनि आमसाइनि खरसा सेंक्रा कतर बार हा कतर ब बुं खलाय गलांखा जे बिनि थैनि बिसिंते जों ब चिनि बार हा सबा खलांखा जों बन कुसुं कुसुं जों बन थिप्लाय मुइदु खलायनाय ते थिप्लाय बरम रनाय जों बन जों आमसाइनि जों बेलाखेनो जों बन मुइदु खलायो ini ozero chung joto kami amsen okra sakra te an logibo tongo chini shahid chitranjan ni bin bufa te bini logi song te bini taku bukhurok phai chung tina haino hai bini mangthong phai chung khumbangna phailisa hambai खामानि दादो बुकुक्सं ओंखाय तिनि अब बरफ जे बेलायखे खा खामजाक ताइ आमसाइनि जे दायित्व बखरसे बारथा कतनि बारजातैनि जबाव लांमारेखा ओंखाय बिनि बारजाताव जे बारथा कतनि खरसा उनको सिलो द्रयनाय बनो थैकथा थैयो नने बिनि बसजक संबाहायनो बिनि बुफा थैपानो बारथानि बागै थैयो नने खाखाला बुइ दंमनि आ कखनो बगियानि तिनि EM सुहेल देबबर्मा हाय हाय थाङैनाय आरो बरम याफिमानि थैकथा थैनाय चित्तरन्जन देबबर्मानो फरे खाबर दादो बुकुक्सं दिनै हाय हाय कक्तमा कासे फैका सारिक जराव रामचंद्र घाटनि बिसिंगो सनखला हातिओ कायसा कटाल बाजार सेट फिटा रावैनाय तिनि फियोगि रिजाखा बाजार सेट न आरो ताउमो किदिन फानाय राव गासराव हाव आगुगि फाला नागलाखा वाति सिबि फाला नागलाखा सातुंमान जगि फाला नागलाखा फालनाय रगनो नासिगै बरफ पाइनि रगनो बर नागवान सगै हातिओ कायसा कटाल सेट मानलायमानि बाय तिनि फिटा रावैनाय आबो चेनेरिखा EM बरनजन रियां मानजाखा साबजोनाल नि जे दिउ ताइ साबजे दिउ आकाशपुराव ताइ EM सुहेल देबबर्मा संबाहायनो मानजाखा नायनाय तिनि सेट न कटालनि मांथि this is Super League. This is Super League ni reason out khaimani jata mangai chini youth rono bong ni sak ham tona anai bong ni future samna ga bong ni healthy tona anai bong ni wants to ham tona angai bong ni healthy tona anai ei bong ni observo bong ni platform na bagai sem doctor engineer professor scientist businessman politician one platform ni bisingo sem dile thumun habra omore thumun bisiti bosam Sakha Montri Sakha Montri lam kam khang ke chini future slamanai omo hakere chini chini sikla robai chini kaisa lama snamka je thumun bisite TTAD Super League tini chenga thangi demo 7 tarikh ar Super League first prize manai TTAD siwo Super League je apply nai 10 ta bodok tomo June wise je apply nai boga 5 lakh manai je second prize hinga boga 3 lakh manai omage je best goalkeeper best उसको रंगे बड़ा 50,000 मान था ना
ते जत प्रतिदिन जार्सी 3 जरथाम खालायो जों जतनो जों दिनै अमगे प्रोवाइड खालायसका तै जे थंनाय 200 जना जे प्लेयार्स दंनाय खरसा खालाय प्रति मासन बर 3 मास खालायो बर 8000 खालायो बर बेतन माने थानाय अब काय जिनि फ्यूचर जिनि सिक्ला लामा नामै गन इन्ट्रेस्ट नानै दिनै थुमन हाब्रबा तमन बिसिते 3 बोसोर बान जों दिनै अमाय जरमाका आं साननो मोजां हायजे दिनै गोबां प्रिभियस जे लिडार दङ थानाय चिना आमसेनि बरबो जानि जानि चुक्ति खालायथेंगा बर जों हामेसाया जदनो जानि जानि चुक्ति खालायथेंगा बेयाव दिनै अजरबो जों 3 बोसोर केबेन मं तंमन बिसिंतिबो जों दिनै बुबागार नायखौ फांबाय जिनि जे दिनै साहाबनि बिसिंते जों दिनै अमायका अम Surat Chaudhary botini press release ni tini press release ma kaya boro ama initiative nazak singa bono opus ma kaya tang hingai history ni sekamawi pun develop ki mania awan bagai khana request kaya chini ojaga se sara tripura kuliri chi protest koli demo khana chi sonkola ni bel thamte chung sonkola khana shan jarabo homo sa ready kaya are ni ho job tani ma fasom ani tamte bongno khaima jar bagai norna habe koyo tami hingai jeng और जगह जैसे जो गेम ऑफिसर से डेपुटेशन जो गेम खाओ अरे आप लोग के लिए अच्छा है डेवलपमेंट के लिए है जॉब क्रिएट करना है तो सिर्फ तो मत गेम नो सिर्फ नी तास होटल खाने ने चीज खिला दिया नंग जॉब क्रिएट करना चीज बराबर जॉब में से खुशी नो बिया बा there is so many places you can create your own building कमाल बिल्डिंग कमा सको कमाल प्लेस हो अरे खाई ताकि जिनी हिस्ट्री सुगमाय खाइनेबा अब जिनी कुसुम जिनी राजस्थान लामा जिनी मुकुम जिनी बरो सारा त्रिपुरा पुलिस प्रोटेस्ट खाइदो जों जत थांतमा बिसिनो जों स्टमा Gak kalau tadi buku cong, ia musuhan dapur mah tiniyo bazar set fiokta niwo, disio orang kisah di bisnis mana hampir kebang kai tongo, tapi di pasar ono je kedeng ni tongo apa nama kasulani rokono sawi kenarka. Tapi je tini ni kubuni kok kemarin bisnis salah sake, pas hal di sana jorawo tini yatun kelai hui kogit lamun jorok 4 kg dasa rupai. Manka sunambola thane police abo prai bazar bolayo engko 5 lakh so rang mari ningana sanda jorao sunambola thanani sunambola jin box nogor thangmani koralia mura amchayo thangai police ok amno romilayo usi joyন্ত kumar deni tifangbai bosai thangraka borok bisindi kok mananyo nasinglai tonglayo as I sunil development tifangbai sunambola thane police ulo police ok promongni semanyo borni gari bai khabrung thango ulo ko Engkau executive magistrate ni mana mumbai tujuh mumbai nyo malkung no naik tu bi check up kami ni bisinte malkung ni sheet ni tola ono mano noite pekato oje kebang ma engkau rupai. Engkau no berarti bani kok tu no kosong tongai siari kalanya itu mulai tongai 30 degree Celsius apa tu saya mano tahu bisi wati waya. Engkau tiba hasil tak kebang ma kok tu mati ni tongo engkau apa hanya bisingo tai je saran nawan dini jora kolok bungkang kaba aku tola press club ni sakang mulai aku tola press club ni sal beri romai je workshop panda kok lo thunai rokno awak dini cegir hasil Montri Okrabai bosai kena kah hasil hapang kok lo thunai rok balai ke kerja kethalaiza hasil hapang kok lo thunai rok ni kah ni bagi toma cabri tomo kok lo thunai sakawa je sebab butok kerja kabur no naiklah sarkar je bocah kini rom nai bosai kah hasil hapang sarkar ni media no ti basic terwo tamhinba Raja Sarkar amsai je local media ron besi fan boxino tabu kok tomaro kaisa challenge so tongo social media digital media ni kauma go branch tongo abon bagi khojak tongo nangnai abon yo jora bebaksa media o bahyo tabu agini slice parlai mufaiga abher bokuma kok sai khalarka Kabar dada bukcong tiri to jora kusum mojo molok kabar khana tai se kubri kok no toi phai sin hni kok ba kajar sinai tin bagi or ba sine jotna hambai